igrači, perspektivni, ambiciozni i nadamo se da će svojim aktivnostima na terenu i izvan terena doprinijeti u jačanju Drinskog košarkaškog kluba i kao društveno odgovorne institucije. Evo, za dalje možete sa trenerom Dejanom podržati. Isto iskoristim priliku da sve pozdravim i veliko mi je zadovoljstvo što sam danas opet sa vama. Kao što je i direktor rekao, ne bi sad tu da se ponavljam, mi smo negde 80% zatvorili tima što se tiče igračkog kadra i ostalo nam je tu još pozicija 5 na 4, da to u narednom periodu rešimo, da jednostavno se uklopimo u te neke okvire što se novčanih sredstava tiče. Naravno, igrača ima, imena ima, ali isto moramo da vodimo računa oko tih novčanih okvira da ne bi slučajno probili i već na startu napravili neki problem što se tiče sezone. Što se tiče rada i programa rada za naredni period, ovo je sad taj inicijalni početni deo priprema da mi u ovom periodu vršimo testiranje, analizu svih igrača koji su sad na raspolaganju, da vidimo njihove fizičke i da kažem i sa medicinske strane rezultate, da bi posle jednog mezociklusa od 4-5 nedelja mogli da napravimo ponovno testiranje, tu jednu komparaciju njihovog rada u narednom periodu. Što se tiče uslova i svega, ono sve što smo i očekivali, dobili smo, imamo adekvatne uslove za nesmetan rad i to momci najbolje rade, vidi se da su gladni košarke, vidi se da su gladni rada i to sad kroz ovih par treninga koje smo uradili jasno pokazuju i na terenu. Što se tiče nekog programa utakmica, što vas isto zanima, mi ćemo imati jednu utakmicu zatvorenog tipa protiv naših prijatelja iz Zagreba, Cibone. Ja sam protivnik tih utakmica u ovom periodu kad su igrači kruti, kad su maksimalno opterećeni fizički. Međutim, radi stvaranja što boljih konekcija i što boljih odnosa sa svim klubama, tako i sa Cibonom, mi smo ušli u tu utakmicu, ulazimo u tu utakmicu i nadam se da će ta utakmica poslužiti kao stimulans novim igračima i kao jedan veliki motiv za dalji rad. Onda nam slede turniri, bazirat ćemo se na turnirski tip prijateljskih utakmica. Mi u interesu da ne putujemo svaki put na utakmicu, nego da u okviru 2-3 dana odigramo 2 do 3 utakmice i onda da se vratimo kući. Tako ćemo to bazirati do početka lige. Početak lige, kako se ne varam, početkom 10. sredina 10. i poklapa nam se i početak Balkanske lige i domaćeg prvenstva, tako da ćemo ovaj period što se tiče pripremnog dela igrača imati paralelno sa početkom lige i mislim da ćemo uraditi jedan dobar posao vezano za naredni period. Možemo predstaviti što je postavično, znači... Igrače, manje više vi znate, da ja ne trošim tu, to je Pavčević, Abdibegović i Džonsi, i oni će sami da vas se predstave, imate njih sad na raspolaganju. Evo, Siniša će prvi. Siniša Petrovačević. Pa dobro, mi smo došli tu na poziv pošto ljudi iz košarkaškog kluba Drinski i radi njih i radi trenera Dejana Parežana. Mi smo počeli da treniramo, dobro se radi, dobro se trenira, ekipa je mlada. Sad znam, došli smo tu da ostvarimo ciljeve kluba i naše ciljeve. Sad vidjet ćemo tu jedan trener Dejan, njegov pomoćnik i stručni štab na što bolje pripreme. Ja se nadam, ne nadam, nego garantujem da ćemo svi dati svoj maksimum više od toga da ostvarimo te cilje, da budemo što bolje u sljedećoj sezoni. Ja vam iskoristio priliku da vas pozdravim prije svega. Ja sam Armiran Begović, dolazim iz Zenice. Došao sam ovdje kao pojačavanje. Sad na početku nemam šta puno da kažem, osim da treba dobro da se pripremimo, treba da igramo kako nam trener kaže, treba da budemo što agresivniji. To je naša prilika, mlada smo ekipa i ja mislim da će to biti naša prednost.
sad za sad toliko mogu. Hoćemo li, ne treba Marcela provoditi? Marcel, would you like to say Business a few words not about just Marcel? I just want to thank Boris, the coach, the organization, and the teammates. You know, we're ready. We're ready to win, so we're preparing, and I'm happy to be here. You know, it's a great opportunity for all of us, the coaches, the management, players as well. So the guys are focused. It's good to see. You know, it's good to see everyone have the right energy, have the right commitment, and you know, it's a process, and we're starting, and we're heading in the right direction. And like I said, I'm happy to be here. Most stars nice, and hopefully I learn a few words before I leave, but get a few wins. Dakle, on je, to sam rekao, znači da je zadovoljan sa ekipom u kojoj se nalazi, da su se potrudili, da se ostvari što više pobjeda, da je zadovoljan sa stručnim stožerom, naročito i sa trenerom i sa ostalim delom struke, i da se potrude nauči par riječi prije nego što može dalje ode. Imate li vi kakvih pitanja? Ja. Prvo za trenera, mislim, vjerojatno postoje neke ciljeve, a sad slažem se Momčad, ali koji su to bili ciljevi koje dobiti zajednice? Ciljevi su da napravimo iskorak više u odnosu na prošlu godinu. U svakom segmentu, pre svega treninga, rada, utakmica i rezultata. Što se tiče domaćih prvenstva, to je jedan od ciljeva je ulazak u završnicu prvenstva, odnosno u ligu za prvaka. Što se tiče kupa, da kup je specifično na takmičenje gde jedna utakmica može mnogo toga da donese dobrog i lošeg i da napravimo jedan iskorak u odnosu na prošlu godinu. Što se tiče Balkanske lige, kao što i sami znate da su grupe već sastavljene, da su napravljene dve grupe po 6 ekipa. Mi imamo jednu jaku grupu i to me raduje pre svega da imamo jake utakmice i to je ono za što i svi mi navijamo da što kvalitetnije ekipe dolaze u Mostar, da je polako podižemo nivo košarke na što veći nivo da podižemo košarku kroz afirmaciju i publike i drugih ljudi da se uključe kako u strukture kluba, tako i da budu naši fanovi. Jednostavno da kroz te utakmice izlazimo zreliji i što bolji. Za to naravno je potreban jak trening i jedan dug proces rada što će sigurno biti, što se tiče nas trenera, taj jedan servis prema igračima. Rezultat kroz Balkansku ligu je sigurno da uđemo među 4 ekipe, odnosno da se plasiramo taj drugi krug, ono što nam je malo falilo mojim kolegama i igračima prošle godine da uradi. Naravno, to je jedno veliko iskustvo za moje igrače da igraju protiv takvih protivnika i sigurno će im puno pomoći za njihovo sazrevanje, ono što je i Siniša rekao i što je Begović rekao, da su mladi momci i da takve utakmice njima trebaju za njihov proces sazrevanja. Najveći cilj i najveći akcent je rad na treningu, ništa drugo, znači to je broj 1. Da oni imaju adekvatan i kvalitetan, dobro osmišljen rad, da bi kroz trening oni imali svoj progres i podizali svoj nivo i igre i forme koristeći trening kao metod tog rada. Možda sam pitan za Marcel. Where did you play before you came here and did you know anything about Mostar and country? I got out of college 3 years ago. Played in Germany, Finland, Syria, New Zealand. And I didn't know much about Mostar, but talking to Boris, he said it was beautiful, so he said I'd like it. Talking to the people in the United States, doing some research, they said, you know, they thought it was a bunch of war over here, but it's not. So you can't believe the TV always. So, but it's good. I'm good. Glad to be here. It's hot. This is the hottest place I've ever been. LA's hot, but there's water around it, so it makes it, you know, here it's just mountain and just nothing but the sun. So, but yeah, so I'm gonna have to go get some tank tops or something there because it's too hot. And the coach will have us working hard, so I know I'll be sweating. So, gotta get some tank tops. Always coach, bro. The coach is always cool.
što ste eto i vidjeli, evo ja se nadovežem prije nego što Boka uzme reč. Radi se o jednoj dobroj atmosferi i to mi težimo ka tome. Pri selekciji igrača mi smo vodili računa da oni budu zdrave ličnosti, pre svega, dobri momci. Nešto što će biti magnet ne samo u rezultatskom delu, nego što da budu magneti za nove generacije, da se priključe, jer nama je akcent rad pre svega i u omladinskom pogonu. Da napravimo jednu veliku, široku bazu koja će da crpi resurse iz našeg pogona i to je ono što je jedna od strateških tačaka što se tiče ove sezone. Dobra atmosfera, dobar rad i uz vašu jednu podršku nećemo zameriti kad nas kritikujete, kritikujte mene, igrače ostavite, kad se dobije, razgovarajte sa njima, mene onda ostavite sa strane i nadam se da ćemo imati jednu dobru saradnju i bez obzira da li bilo nešto između redova ili ne, ja vam se zahvaljujem što ste danas došli i što smo otvorili jednu sezonu što se tiče i ovog konteksta. Dobro, znači ako nema više pitanja, vam se zahvalio što ste došli. Mi vam vidjeli da stojimo na raspolaganju, mislim da imate sve naše kontakte, kako doći do postaviti sve pitanje koje vas zanimaju. Znači, zahvaljujem se što ste došli i vidimo se uskoro.